Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, 20 pesos ma'am, 20 pesos. 20 pesos. Hindi, tinabi ko lang. Ha? Ay, hindi ma'am, nakalagay talaga. Dinisplay ko talaga doon ma'am para ano, para binibenta ko kasi ma'am 20 pesos, 20 pesos. Ako ng yelo eh. Ha? 20 pesos lang yan ma'am, 20. Hindi, uling eh. Salamat ma'am ha. 20 pesos lang yan ma'am. Maganda yan, kakagawa lang. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, sir, sir. Uling, sir. Uling. Uling, sir. 20 lang, sir, 20. Ha? Nasa gitna ng kalsada. Ano, sa gitna ng kalsada? Oo, sir, nilagay ko talaga yun, sir. Kasi ano, binibenta ko, sir, binibenta. Binibenta. Opo, sir. Ano lang, 35 isa, 35 po. May, pang ano, sir, pang iyaw. Kung may bangos kayo, sir, tama-tama gamitin nyo para pangluto o diya, yung mga liempo. 35, sir. Walang pareha, sir? Ay, sir, paano to, sir? Ginawa mo, sir? Utang na lang, sir, utang. Mamaya mo na lang, mamaya mo na lang bayaran. Utang na lang muna, sir, ha? Bayaran mo na lang mamaya pagkabalik mo, ha? Sige, sir, thank you. Yung plastic, sir, nasira na. Okay, sir, sa mamaya, sir, ha? Daanan mo ako dito, ha? Thank you, thank you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. 20 pesos, sir, 20 pesos. Sir, ha? Ay, hindi, sir. Kinuha mo, sir, eh. Kinuha mo, sir. 20 pesos, sir, 20 pesos. Bakit, sir? Ay, hindi, sir. Kinuha mo, sir, eh. Sir, hindi, sir. Hinawakan mo na rin, sir, eh. Hindi, sir. 20 pesos. Binibenta ko, sir. 20. Ha? Hindi, 20. 20 lang, sir. 20. 20 lang naman, sir, eh. May, ano, may, ano naman yun, sir, eh. Maganda yun, sir. Maganda. Bagong gawa lang namin yun, sir. Sir, thank you, ha? Sige, sir. Thank you, thank you, thank you. 20 lang, sir. Brites pala to, Brites. Wala pa kayo? Wala ka pa, Brites pala to. Kumuha ka pa. Sabi ko niya, ganyan na pa kami nakabusan. Stop, ha? Ha? Ay, hindi, sir, Brites to. Ay, sir, Ay, sir, Brites, oh. Ha? Hindi ko alam yan. Wala naman yan dun dati. Brites to, Brites. Wala pa kayo. Brites. Okay na, huwag na kayo. Tinitinda namin yan, pre. Huwag naman ganyan. Hindi, sir, Brites nakalagay. Hindi ko alam yan. Wala yan. Hindi, ulang pera, sir. Hindi, sir. Kailangan mo to. Wala yan. Walang ganito dito. Kailangan mo to. Ha? Hindi pwede. Hindi, sir, British yan, sir, eh. British. Ay, hindi, sir, British yan, sir. British. Oh no! Who are you? Sige, pre-taste yan, pre-taste. Sige, wala. Ha? May bayad dyan. Ay, hindi tayo pre-taste yan, pre-taste. Huwag maniwala kay ate. Huwag maniwala kay ate, pre-taste yan. Sige, kuha lang kayo. Tay, kuha nga. Sige, kuha lang kayo. Tay, pre-taste yan. Ha? Tay, ha? Pre-taste to. Oo, sabi ni Kuya, pre-taste to. Ano may bayad, tay? Pre-taste, tay. Ay, hindi, pre-taste yan, tay. Pre-taste. Sige, kain lang kayo. Sige, kain lang. Pre-taste. Kain lang. Sige,
wala kayo. Pre-taste yan. Pre-taste. Sige, wala kayo. Wala. Oh, pre-taste yan. Pre-taste yan. Ito yung pre-taste. Pre-taste yan eh. Pre-taste yan eh. Di ba pre-taste? Pre-taste. 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 Dagdag pa. Sige, dagdag pa. Wala kayo. Ano ba yan? Pre-taste yan. Pre-taste yan. Hindi, pre-taste yan. Wala kayo. Pre-taste. Oh, pre-taste lang yan. Tara, okay na. Okay na. Ha? May bayad ba ito, te? Ay, hindi, te. Hindi, pre-taste eh. May bayad yan. Ay, hindi, te. Ay, hindi, nakalagay pre-taste eh. Ay, hindi, te. Pre-taste eh. Kaya ako nga sinigaw, te, kasi pre-taste nakalagay. Pre-taste yan. May bayad ba yun? Magkano ba yun? Sigurado ka, masarap to, te? Ang sarap, te, ang sarap. Pre-taste, masarap ang manok ni ate. Pre-taste. Pre-taste, di ba, te? Ha? Hindi, pre-taste yan, te. Di ba sabi mo? Hindi, pre-taste. Eh, sige, kuha lang kayo, ha? Hindi, pre-taste eh. Pre-taste yan. Sige, kuha, te, kuha ka. Pre-taste, eh, pre-taste. Ang sarap ba? Sarap, no? Mainit, ha? Pre-taste na to, di ba? Papagalit ako na may-ari. Hindi, pre-taste na ito yung nakalagay. Oh, no! Bakit? Hindi pa siya? Oh, no! Hindi, pre-taste na eh. Bakit eh? Ha? May bayad ba yun? Dito yung lang pambayad eh. Dito yung lang pambayad eh. Ha?